नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु सकाळु उठिबा परे मनीष एमिति केउ काम करिबा द्वारा तार भाग्य रे उन्नति होई थाए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई थांते। आजिर वीडियो रे मो आपण मानकु कहबी प्रत्येक मनीष सकाळु उठिबा परे एही पांचटी काम निश्चय करिबा दरकार। जे कोनोसी भी मनीष एहाकु सुनिबा परे एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं बुझंतु कौन आज वीडियो रे कहिबा पई जाउची एवं एहाकु आपण निजर छुआ मानकु भी सिखांतु, सेमानकर भाग्य रे भी निश्चय उन्नति आसीबो। कारण सकाळु उठिबा परे आपण माने जदि एही काम करि दियंती आपणकर दिन रे जहाँ भी आपण परिश्रम करूचंती यार परिश्रम फल आपण द्विगुण पाइबे। जदि आपण को लागुची जे जीवन रे किछि ठीक चालू नाही, सब एपट सेपट होई चालुची, कोनोसी कार्य रे सफलता आसु नाही, जीवन रे उन्नति आसु नाही, जदि ए सब लागुची तेबे निजर दिनचर्या रे सकाळ समयर एही पांचटी काम आपणकर भाग्य रे परिवर्तन करिदबो। जदि आपण माने गृहिणी अटंती तेबे आपण मानकु एही भिडियोटी बहुत आवश्यक अटे। कारण गोटे गृहिणी चाहिले ही तार घर को स्वर्ग बनाई दबो। तेबे चलंतु दर्शक बंधु आमे जानिबा सकाळु उठिबा परे केउ काम करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। जानिबा आगुरु माँ महालक्ष्मी कर भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जद्वारा अन्य माने मध्य एहार लाभ उठाई परिबे। एबे दर्शक बंधु एमिति जीवन रे बहुत सारा मनीष अछंती। प्रत्येक बापा माँ माने जेतेबेले छुआटी पाठ पढ़ी थाए इच्छा थाए जे से बड़ हेले गवर्नमेंट चाकरी करू, भल चाकरी करू, एमिति इच्छा थाए समस्तकर। जदि पाठ पढ़ारे मन लागु न थाए से चिंता करिथांती जे आम छुआ मानकर किपरि पाठ पढ़ारे मन रहिबो। आजिर भिडियोटी पाठ पढ़ा ठारू आरंभ करी धन जनित समस्या, जदि रोगर भी पीड़ित अछंती एमिति सबु समस्याकर निश्चय समाधान करिबो। तेणु जमा भी वीडियो को स्किप करंतु नाही। प्रथमे आमे जानिबा जे छोट छुआ माने सकाळु केउ काम करिबा द्वारा सेमानकर भाग्य रे उन्नति आसीबो, विद्या रे उन्नति आसीबो। या भिडियोर आग को भी कहबी जे केउ काम करिबा द्वारा सकाळ समय माँ लक्ष्मी प्रसन्न होबे। प्रथमे आमे छुआ मानक विषय रे जानिबा जे किपरि तांकर भाग्य रे उन्नति होबो, सकाळ समय रे केउ काम कले विद्या रे उन्नति होबो। सकाळु उठिबा परे छुआ माने जेतेबेले स्कूल जाउचंती सेमानकु गाधोई सारी ही छाड़ंतु। एहा करिबा द्वारा बहुत जेपरि कर्म हेउचे हमर भगवान, कर्म ही भगवान। आमे जो विद्यालय को जाउचु ताहा एक मंदिर, जेतेबेले मंदिर को जाउचंती केबे भी रातिर पालटा वस्त्र पिंधाई करी पाठ पढ़ाइबा पई बसांतु नाही। केबे भी छुआ मानंकु न गाधोई करी स्कूल को छाड़ंतु नाही। स्कूल को जीवा समय रे सबु बेले छुआंकु सफा सुतरा करी छाड़ंतु। द्वितीय रे छुआ माने जेतेबेले स्कूल को जाउचंती सेतेबेले निज ठाकुर घरे थरुटिए तांकु नमस्कार कराइकी जीवाको कहंतु। घर रे जेतेबेले वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने घरे अछंती सेमानंकु पाद छुआई करी नमस्कार करिवार अभ्यास करांतु। संस्कार द्वारा भल व्यवहार द्वारा मनुष्य तार कार्य क्षेत्र रे उन्नति आनी परिबो एवं तार भाग्य रे उन्नति आनी परिबो। एवं छुआ मानकु केबे भी खट उपरे बसई करी पाठ पढ़ांतु नाही। एपरि करिबा द्वारा सेमानकर पाठ पढ़ारे मन रहिबो नाही एवं जदि बा मन रहुची सेमाने जो कर्म पई चेष्टा करिवे ताहा शीघ्र मिलिबो नाही। एहा थिला छुआ मानक सकाशे। एबे आमे चालंतु जानिबा जे बड़ लोक मानक पई सकाळ उठिबा परे केउ काम करिबा द्वारा लक्ष्मी प्रसन्न होबे, कार्य क्षेत्र रे उन्नति हेबो से विषय रे जानिबा। छोट छुआ ठारू बड़ पर्यंत प्रथमे जेतेबेले आपणकर आखि खोलुची सकाळ समय रे प्रथमे निजर हाथ पापुली को दर्शन करंतु, दुई पापुली को एवं प्रातस्मरण मंत्र निश्चय पाठ करंतु। एहा द्वारा आपणकर कौन हबो ना जेपरि कि आमर दुई हाथ रे कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथर अग्रे लक्ष्मी वास करुचंती, कर मध्य सरस्वती, करर दुई हाथर मझिरे सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, हाथर मूलरे गोविंद वास करुचंती। प्रभाते कर दर्शनम अर्थात सकाळ समय आपण लक्ष्मी, सरस्वती एवं गोविंद कर दर्शन कले। सेतिपई सकाळ सकाळ उठी करी एही काम निश्चय करंतु। तापरे आपण निजर इष्टदेव को स्मरण करंतु।
ଯେକୌଣସି ବି ମଣିଷ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ହର 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 ମହାଦେବ ଯଦି 5 ଥର କହିବ, ଦିନ ସାରା ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି କେମିତି ସେ ଫଟାଫଟ ହୋଇଯିବ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଥରୁଟି କଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବି ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଛନ୍ତି ଥରୁଟି ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦିନ ସାରା ଆମେ କେତେ ଯେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରିଥାଉ ସେହି ଧରିତ୍ରୀ ମା ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିବ, କ୍ଷମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ସଫା କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଅଟେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏପରି କରିବେ, ଲଗାତାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘରର ବାତାବରଣ, ଘରର ଏତେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମ ଘରର ଅଗଣାରେ ରହି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥଟି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବି ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ। କେବଳ 21 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ଜଳ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହାକି ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେପରିକି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ, ବାଲକୋନିରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ, ଘର ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିବେ, ଆପଣ ସେପରି ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଭଜନ, କିଛି ସ୍ତୋତ୍ର, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଉଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେମାନେ ବହୁତ ଥିବେ। ସେହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଥରୁଟିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ
କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ଘର ସାରା ସକାଳ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧୁର ଭାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।